n'y a pas de limite d'âge, ni pour le véhicule, ni pour les conducteurs, sans limite d'âge. Donc tout le monde est intégré dans un fonds, dans une mutualité, pour qu'on puisse créer une vraie mutualité. Mais de quelle mutualité? De bons conducteurs. Et bien entendu, nous avons, et c'est la magie, la garantie qu'on appelle DASC. Dans l'assurance automobile, il y a une garantie qui s'appelle tout risque, donc c'est la DASC. C'est une garantie par magie qui devient rechargeable. Donc vous avez un produit très magique qui comporte un certain nombre de garanties, mais il y a une seule garantie qui fonctionne du premier jusqu'à la valeur totale du véhicule. Et en illimité, bien sûr, en responsabilité civile. Donc ça fonctionne de la même manière qu'une tout risque. La seule chose, c'est que le produit ne fonctionnera pas au deuxième sinistre. Vous allez me dire, écoutez, oui, mais les clients, ils peuvent avoir 1 ou 2, 3 sinistres. Oui, c'est quelque chose de phénoménal, exceptionnel, pour permettre un produit d'assurance qui fonctionne exactement comme un produit de la téléphonie. Si vous épuisez votre connexion Internet, il suffit de payer, vous allez avoir à reconduire votre contrat. Vous allez dire encore une fois, c'est des questions que j'anticipe, vous allez dire, écoutez, oui, mais les gens qui ont plusieurs sinistres. Non, attention. On vous a dit que ce produit est destiné aux bons conducteurs. La magie encore dans ce produit, c'est qu'on peut gagner des cadeaux. Donc non seulement on est élu, nominé meilleur conducteur et certifié avec un certificat, bien entendu, ce certificat peut prétendre justement au détenteur du certificat d'être élu et de gagner pour la première fois en Algérie un meilleur conducteur, mais réellement pris en charge par une compagnie d'assurance. Bien, donc j'ai expliqué tout à l'heure le fonctionnement et voilà à peu près les garanties qui existent très souvent. En 2018, nous avons commencé nos activités. Aujourd'hui, nous avons, l'année passée, et j'annonce l'information à l'ensemble des acteurs, nous avons décidé d'augmenter le capital social de la compagnie à 3,2 milliards de dinars, une preuve de capacité financière, une preuve aussi pour nos amis journalistes et courtiers qui sont là, pour dire que nous avons aujourd'hui renforcé nos capacités de souscription, donc ça sera encore très avantageux pour les entreprises et les ménages. Bien, rapidement, sans trop tarder, voilà un peu le graphique de notre compagnie. Alors, depuis 2015 vers 2018, nous avons la croissance de notre chiffre d'affaires. Pour vous annoncer juste en termes de taux, en 2016, nous avons eu 16% de croissance. En 2017, 13% de croissance. L'année 2018, nous avons eu le meilleur taux de croissance dans le marché, 28% de croissance. Et au premier semestre aussi, nous avons la même tendance de croissance. Alors, nous ne disons pas beaucoup de choses au niveau de la presse, mais aujourd'hui, nous déclarons, c'est que nous avons une plateforme aujourd'hui à presque 80% digitalisée dans les processus métiers, dans les processus de support et même un portail web qui va être lancé très très prochainement, mais pas un simple portail web, mais c'est un portail web qui est destiné aux véritables professionnels où on peut faire des opérations d'assurance à l'intérieur. Notre compagnie aujourd'hui travaille sur 3 grandes valeurs et 3 grands domaines. 1, l'expertise par notre groupe, par les réassureurs qui nous entourent, notamment la CCR que je remercie infiniment pour leur support ici comme réassureur national, par l'innovation. Nous venons de faire une démonstration d'un produit inédit et nous avons d'autres produits dans la tablette et bien entendu, objectif orienté performance. Donc nous voulons être performants à tous les niveaux dans les systèmes de gestion, dans les systèmes de gouvernance et plutôt des offres aussi qu'on donne à nos clients. Alors, mais un véritable, s'il vous plaît, Window Takaful qui est en conformité complète avec la charia islamique en s'appuyant sur des modèles internationaux. Nous allons dévoiler ça très prochainement, mais c'est un véritable, je souligne, un véritable window parce que je défends l'idée de ne pas mettre sur le marché des produits Takaful, mais juste un habillage ou du marketing, mais nous voulons mettre des bases solides sur un système Takaful. Trust aussi s'est lancé, c'est une expérience aussi qu'on veut mettre en place une fois par année, donc ça ne va pas se faire pour cette année parce qu'on n'a pas le temps de lancer la conférence, mais on peut faire la surprise de le lancer aussi. Hein. On verra après ce qui va se faire. Mais une chose est certaine, c'est qu'au 31/12 de chaque année, nous allons faire un grand événement pour nominer, plutôt pour élire le grand conducteur de l'année, mais avec un cadeau exceptionnel. Sans omettre
bien sûr d'autres primes pour d'autres cadeaux pour d'autres nominés. Alors, les gens du ministère des Finances, je ne sais pas si ils sont là, croyez-moi, j'ai fait des allers-retours avec le ministère des Finances pour travailler parce qu'ils étaient très très ravis de voir la manière dont nous avons tarifé. Nous avons fourni une autre technique de tarif exceptionnelle. Alors, deuxième question, est-ce que ça va concurrencer le truc? Non, c'est un produit comme tous les autres. Alors, je vais vous dire une chose. Nous avons une touriste qui va rester, la touriste classique. Elle est destinée aux conducteurs lambda. C'est de créer du produit d'assurance automobile, un produit, un vecteur de prévention et de protection, un vecteur qui changera le comportement du conducteur au volant. Donc, je souhaiterais vivement que les compagnies d'assurance, j'allais dire, conçoivent d'autres produits encore plus ingénieux que le nôtre. On va comprendre tout parfaitement, la mécanique de ce produit. Vous imaginez, quand quelqu'un déclare un sinistre de 15 000 dinars, vous êtes des professionnels. Alors, si quelqu'un voudrait déclarer un sinistre de 15 000 dinars et qu'il va faire le calcul auprès de son agent, il va voir que la prime de reconduction de la tout-risque peut-être dépasserait les 15 000 dinars. Vous pensez qu'il va déclarer ce sinistre? Donc, du coup, j'élimine les petits sinistres. Si vous parlez de la rentabilité de ce produit. Alors, première partie de réponse à votre question. Deuxième réponse. Alors 70%, j'ai dit 70%, ce n'est pas la réduction. C'est le tarif à 100% qui représente 70% de la formule classique. On est d'accord? Passer un produit au premier sinistre. On est d'accord? Donc ça n'a rien à voir avec la touriste classique. Maintenant, vous me parlez des organisations, des conventions. Quand on va lancer le produit, si j'ai une organisation à 1000 adhérents, je vais faire encore une réduction par rapport au nombre sur le tarif. Donc je serai toujours compétitif par rapport au tarif. Donc, c'est un produit qui est destiné, encore une fois, aux gens qui pensent qu'ils ont un seul sinistre au maximum par année. فيه تنافس حقيقة فيه تنافس على تسعيرة، لكن التنافس الكبير على الخدمة. كل شركات التأمين في الجزائر راهي في صدد التنافس على الخدمة بشكل رهيب. مع العلم أنه حجم الأقساط التأمينية بعض الأحيان غير كافية للتوعية، يعني إقامة برامج توعية، ويعني التحدث على يعني الأمور كما هذا في اجتماعات، في مؤتمرات إلى غير ذلك. لكن soyez sûr que toutes les compagnies d'assurance sont très sensibles par rapport à la prévention routière. Nous sommes juste une compagnie qui a fait cette initiative. Moi, je pense que toutes les compagnies d'assurance ont fait des initiatives à leur manière. Donc, من هذه الجهة ما عندي حتى إشكالية، لكن كمنظمة حماية وقاية حوادث المرور، احنا الاهتمام تاعنا مادام عندنا منتوج مرحبا بكم معنا، نقوموا أيام دراسية توعوية، نكون نجيو معاكم مع يعني المسؤولين تاعنا باش نعملوا الحملة هذه توعية. نقول لكم تراست بيبانها مفتوحة، وحنا قادرين حتى نعملوا مؤتمرات جهوية pour qu'on puisse expliquer un peu ce produit, les avantages de ce produit. والهدف الأساسي, le plus grand avantage, c'est qu'on puisse changer tous ensemble le comportement du consommateur, le comportement du conducteur au volant. En tout cas, مرحبا. ووقف النزيف الضحايا الذي يتعدى 3000 قتيل سنويا وأكثر من 65,000 جريح، أي ما يعادل حدود زلزال بومرداس مرتين تقريبا كل سنة من حيث عدد القتلى، و6 مرات من حيث عدد المصابين. وبالرجوع إلى الأسباب الرئيسية التي تقف وراء حوادث المرور في الوسط الريفي أو الحضري، نجد أن أكثر من 96% من أسباب هذه الحوادث يعود لسلوكيات مستعملي الطريق، سواء كانوا سائقين أو راجلين. أي العنصر البشري هو السبب الرئيسي في هذه الكوارث المرورية التي تنخر الجزائر وتقطف شبابا في عمر الزهور وتبيد عائلات بأكملها في لحظة تهور أو عدم انتباه من السائقين. ومن هذا المنطلق وكون شركات التأمين طرفا أساسيا في الحلقة من حيث التعويضات التي تقدمها للضحايا حوادث المرور سنويا، ولا بد لها أن تساهم بإفعال في إيجاد الحلول التوعوية والتحفيزية للتخفيف من وضع هذه الظاهرة الفتاكة. فاليوم
وبعد أكثر من سنتين قضتها شركة تراست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين في دراسة وتحليل وضعية حوادث المرور في الجزائر بالاعتماد على أرقام وإحصائيات للعشر السنوات الأخيرة، أي منذ سنة 2008 إلى 2018. تقوم اليوم بطرح لأول مرة في تاريخ سوق التأمين في الجزائر منتجا خاصا نوعيا موجه لفئة السائقين الذين لا يرتكبون الحوادث مرور من أجل مكافأتهم على وعيهم وثقافتهم المرورية التي يتحلون بها خلال قيادتهم عبر الطرقات، والذين كانوا يعملون يعاملون بنفس التسعيرة التي كانت تطبق على جميع السائقين. وبعد تقديم المنتج إلى الهيئة الوصية على قطاع التأمين في وزارة المالية بغية الحصول على التراخيص من أجل تسويقه، وبعد عدة جولات من المحادثات وحرصا منها على حماية المؤمنين والحفاظ على مصالحهم، تم دراسة المنتج في كل جوانبه القانونية والتقنية قبل المصادقة النهائية عليه. إن تراست حسن السياقة TBC Trust Bon Conducteur تتميز بعدة خصائص تجعله فريدا من نوعه وإضافة جديدة لسوق التأمين في التصريح بالحادث إذا كان السائق هو المسؤول عنه فقط. تأمين قابل لإعادة تعبئة ضمان المستهلك بنفس طريقة إعادة تعبئة رصيد خطوط الهواتف النقالة. تأمين بتكلفة أقل من 70% عن تأمين جميع الأخطار المطروح في السوق. تأمين لا يقصي أحدا، حيث يسمح لكل مكتتب بانضمام لنادي حسن السياقة ومن يمنحه هذا الانخراط من مزايا أخرى. تقريبا بأكثر من 70% من المنتجات الكلاسيكية العادية. النقطة الثانية راح يكون فيه تحفيزات أخرى بما فيها اقتناء أحسن سائق في التراب الوطني، ويعني تعيين يعني انتخاب السائق الجيد الجزائري، مع منح جوائز قيمة كذلك لكل السواق ما عندهمش يعني أضرار في خضم السنة. وهذا الهدف، يعني الهدف كما قلت مش تجاري فقط، لكن الهدف هو جلب كل منظومة السياقة لاحترام قواعد المرور، احترام قواعد السياقة، والهدف الأساسي هو تحسين، وفي الأخير هذا يعود فائدة لشركة التأمين، للعائلات، للدولة الجزائرية، والكل راح يستفيد من هذا النظام. موجه كل المواطنين الجزائريين كمحترفين ولا كسواق يعني عاديين، بدون إقصاء لا في العمر لا في سنة السيارة، يعني بدون حتى إقصاء. لهذا التدخل تاعي في الاجتماع قلت أنه راح يكون إن شاء الله هذا المنتوج نفس المنتوج بصيغته التكافلية كذلك، لأنه منظومة التكافل تحتاج على أساس أن يكون المنتوج ما يكون عنده إقصاء، لكن لازم يكون عدل كذلك، لأنه الهدف الأساسي من المنتوج هو نخليه السواق الجيدين يدفعوا قيمة القسط بدون ما يدفعوا يعني في النظام الكلاسيكي أقساط يعني على الغير، لأنه فيه سواق يرتكبوا حادث كبيرة، لكن في آخر المطاف قسط التأمين هو نفسه. في هذا المنتوج عكس، من البداية احنا نكافئوا السواق الجيدين بقسط المناسب، والهدف كذلك تقني يعني في التأمينات هو جلب عدد ممكن في الوعاء التأميني لكي تكون سوليداريتي يعني تضامن، وراح يخلق كذلك حتى نتائج جيدة لشركة التأمين، مثلا نوع المركبة، نوع يعني القوة نتاعها إلى غير ذلك. هذا الكل حينما نقارنوا المنتوج نتاعنا مع المنتوج الكلاسيكي راح يعتبر تقريبا 70% أخفض واقل من التكلفه اللي يدفعها عاده المواطن. في اقبال جيد لهذا المنتوج، لانه قلتها مرارا انه المواطن الجزائري، المستهلك الجزائري مستهلك ذكي، يعرف يخير المنتوجات نتاعو. هذا يعني في انسجام بين لي كوفرتور يعني الحمايات الموجوده داخل المنتوج مع التاريف، يعني التسعيره مع الفائده، يعني كاليتي بري. المواطن الجزائري، اي مواطن جزائري راح يكون مرتاح ان شاء الله في هذا المنتوج. بالنسبه للاستراتيجيه تاعنا، انا متاكد انه هذا المنتوج راح يسوق وحده، لانه في خاصيات تقنيه وفي خاصيات تجاريه وخاصيات تامينيه راح تخليه يعني عنده رواج. الى جانب ذلك راح ان شاء الله نديروا حمله وتوعويه في التراب الوطني، ملتقيات بالنسبه للراديو، عندنا كذلك حمله بالنسبه للراديو وفي التلفزيونات، يعني نحاولوا باقصى ممكن ان يكون
المنتوج مسموع به في تراب الوطن. Donc nous allons بحول الله faire le 4 milliards de dinars et ça va être la première fois pour la société. Alors une chose est très importante puisque vous parlez de chiffres. لا تراست كحجم محفظه السيارات نتاعها، لانه في بعض الشركات يعني تعتبر محفظه السيارات خسرانه. احنا ديما كان عندنا توازن، احنا لانه منتوجات عندنا منتوجات للصناعيين للتجاريين للحرفيين، وعندنا منتوجات كذلك للمركبات. المحفظه تاعنا متوازنه اللي تخلينا كذلك حتى بالنسبه للارباح تاعنا شركه ربحانه في كل العمليات. اليوم قمنا بندوة صحفية مع أسرة الإعلام من أجل تقديم منتج جديد، هو منتج TBC Trust Bon Conducteur لحسن السياقة، والهدف منه هو المساهمة شركة التأمين كعنصر فعال من أجل التقليل من حوادث المرور التي تعرفها الجزائر بصفة كثيرة وكبيرة وتخلف عدة ضحايا في الآونة الأخيرة. رغم استقرار الإحصائيات التي يقدمها المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، لكن ارتأينا أن نضع في السوق الجزائري منتج يراعي كيفية السياقة وكيفية كيف يكون سائق سيارة وراء مقعده، لأنها السبب الأول في حوادث المرور في الجزائر، وحسب الإحصائيات 96% من حوادث المرور ترجع إلى سلوكيات السائقين. ولذلك بعد دراسة دامت أكثر من سنتين لهذا المنتج ودراسة الإحصائيات لحوادث المرور والأسباب هذه الحوادث ل 2008 حتى 2018 مدة 10 سنوات، وتعتبر شركة تراست من مجموعة عالمية بدأت نشاطها في الجزائر سنة 1997 ولها حاليا شبكة توزيع منتشرة عبر التراب الوطني تقدر بحوالي 240 وكالة، ونحن نريد أن نساهم بشكل فعال في تقليل من حوادث المرور وإنقاذ الأرواح التي تذهب سدى كل سنة.